देख तापर आम पढ़ा गैस विनिमय। आम श्वासक्रियार प्रथम पर्याय संवादनटा पढ़िले तापर पढ़ा कौन गैस विनिमय। ठीक अच्छे। गैस विनिमय प्रक्रिया रे कौन हुए जो अम्लजान गैस आ अंगारकाम्ल गैस रो विनिमय बा एक्सचेंज हुए। बुझीला माने आमे नाक बाटे जो अम्लजान गैस नेले ताहा रक्त को प्रवेश करे आम रक्त रे जो अंगारकाम्ल गैस अच्छी ताहा फुसफुस मध्य देई बाहर को बाहरी जाए। बुझीला आम नाक बाटी तो ताहा किपरि हुए आमे देखिबा। ठीक अच्छे। चलो चित्र रे आमे देखिबा। प्रथमे एटा होची चित्रटा फुसफुस रो चित्र। ठीक अच्छे। ये आम कौन पढ़ी गैस विनिमय किपरि हुए पढ़ा। तो तुम्हें देखिल प्रश्वास समय रे वायुटा आमर फुसफुस भीतर को प्रवेश कला। प्रश्वास समय रे वायुटा फुसफुस भीतर को प्रवेश कला। फुसफुस भीतर को तो प्रवेश कला किंतु फुसफुस भीतर से यही ब्रोंकियोल्स मध्य देई जाई कि लास्ट को कोठी वायुटा पहुँचला। वायुटा जाइकी ए कोठरिका मध्य रे पहुँचला। बुझीपार माने यही जो वायुटा आसिला ताहा एबे कौटी भर्ती अच्छी ये जो कोठरिका गुड़िक बा ये स्मॉल स्मॉल रूम गुड़ाक देखुच ये एबे वायु भर्ती अच्छी। कौ वायु जोटा तुम्हें नाक बाटे नेल प्रश्वास रे। ठीक अच्छे। सिमिलारली यही फुसफुस रे मध्य यही कोठरिका गुड़िक एबे वायु भर्ती अच्छी। बुझीपार बेलून परी एटा है ए कोठरिका गुड़िक बेलून परी जो बाष्पटा सॉरी जो वायुटा आसिला ताहा एबे कौटी भरीगला ए कोठरिका गुड़िक भरीगला। बुझीगला। तो यही कोठरिका गुड़िकर चारिआडे कौन थाए रक्त जालक थाए। कौन थाए रक्त जालक है। आ रक्त जालक कौन प्रवाहित होता है रक्त प्रवाहित होता है। एमती जाल परी ताकू घेरिकी रही थाए रक्त जालक। ठीक अच्छे। क्या ए कोठरिका को घेरिक एमती रक्त जालक गुड़िक थाए आ से रक्त जालक कौन प्रवाहित होची रक्त। ठीक अच्छे। तो कौन हेब ना देख यही कोठरी मध्य जो अम्लजान गैस थिला ताहा ए रक्त जालक मध्य थिबा रक्त को प्रवेश करि जिवो। बुझीला। आ जो रक्त रे अंगारकाम्ल गैस अच्छी ताहा पुणी कोठी की आसी जिवो कोठरिका मध्य को आसी जिवो। एही प्रक्रियाटा किपरि हुए आमे देखिबा। बुझी पारिलो। चलो देख यही जो छोट छोट कोठरी अच्छी यही छोट कोठरी को मुझे बड़ करी देखी। ठीक अच्छे। एटा कौन एटा कोठरिकाटा ये जो गोल माठिया परी मु देखी एटा होची से कोठरिकाटा ये जो छोट छोट कोठरिका थिला ना ताकू मु बड़ करी देखी। आ मु कौन कही से कोठरिकार चारिपटे कौन थाए रक्त जालक। तो देख एटा हेगला कोठरिकाटा है आ जो सरू पाइप भलिया देखुछ ये सरू पाइपटा हेगला जो ता चारिआडे घेरिकी रही सेटा हेगला रक्त जालक। बुझीगला। एटा कोठरिका और एटा होची रक्त जालक। तो मु कौन कहली यही कोठरिका मध्य जो अम्लजान थिबो सेटा कोठी को प्रवेश करिवो सेटा रक्त जालक को प्रवेश करिवो। बुझीगला। कोठरिकारु अम्लजानटा रक्त जालक को प्रवेश करिवो हैला। आउ रक्त जालक रे थिबा अंगारकाम्लटा कोठी को जीवो कोठरिका मध्य को जीवो। बुझीपारिल। तो केमिति एमिति हैला देख तुमे प्रश्वास बेले जो वायुटा नेल से वायुटा यही कोठरिकार भर्ती हैला आउ सेई वायु रे अम्लजान रो मात्रा अधिक थाए आउ अंगारकाम्लार मात्रा कम थाए बा आमे कहि परिबा अम्लजान रो सांद्रता अधिक थाए आउ अंगारकाम्लर सांद्रता कम थाए। बुझी पारलो। तार उल्टा थाए रक्त जालक रे यही जो रक्त जालक अच्छी से रक्त प्रवाहित होची आउ सेही रक्त रे अम्लजान गैस भी अच्छी आउ अंगारकाम्ल गैस भी अच्छी। तो रक्त रे अम्लजान गैस रो मात्रा कम अच्छी आउ अंगारकाम्ल गैस रो मात्रा बेसी अच्छी। बुझीगला। माने देख एठी आ एठी उल्टा अच्छी कोठरिका मध्य रे अम्लजान रो मात्रा बेसी आउ एई रक्त रे अम्लजान रो मात्रा कम। ठीक अच्छे। आ कोठरिका मध्य रे अंगारकाम्ल गैस रो मात्रा कम आउ एई रक्त रे अंगारकाम्लार मात्रा बेसी। तो कौन हेबो एठी विसरण प्रक्रिया हेबो। विसरण प्रक्रिया रे कौन हुए जोठी अधिक सांद्रता थिबो। ठीक अच्छे। जे कोनोसी वायु थाउ ठीक अच्छे किंबा वाटर थाउ ठीक अच्छे एमानकर जोठी सांद्रता अधिक थिबो सेई जगारू से जिनिसटा कोठी की गति करिवो जोठी सांद्रता कम थिबो। बुझी पारिल। तो देख
ଅମ୍ଳଜାନର ସାନ୍ଦ୍ରତା କେଉଁଠି ବେଶୀ ଅଛି? କୋଠରିକାରେ ବେଶୀ ଅଛି ନା ରକ୍ତ ଜାଳକରେ ବେଶୀ ଅଛି? ଅମ୍ଳଜାନର ସାନ୍ଦ୍ରତା କୋଠରିକାରେ ବେଶୀ ଅଛି ଆଉ ରକ୍ତ ଜାଳକରେ କମ୍ ଅଛି। ତ ଅମ୍ଳଜାନଟା କେଉଠିକି ଗତି କରିବ? ଯେଉଁଠି ବେଶୀ ଅଛି ସେଇଠୁ, ଯେଉଁଠି କମ୍ ଅଛି ସେଇଠିକି ଗତି କରିବ। ତ ଯେହେତୁ ଅମ୍ଳଜାନର ମାତ୍ରା କୋଠରିକାରେ ବେଶୀ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଅମ୍ଳଜାନଟା କୋଠରିକାରୁ କେଉଁଠିକି ଗତି କଲା? ରକ୍ତ ଜାଲକକୁ ଗତି କଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇଠି ବେଶୀ ଅଛି ନା ଅମ୍ଳଜାନ, ତ ସେଇ ବେଶୀ ଅମ୍ଳଜାନଟା ଏବେ କେଉଁଠିକି ଚାଲିଗଲା? ରକ୍ତ ଜାଲକରେ ଥିବା ରକ୍ତକୁ ଚାଲିଗଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ମାନେ ସାନ୍ଦ୍ରତା ଯେଉଁଠି ଅଧିକ ଥିଲା ସେଇଠୁ ସାନ୍ଦ୍ରତା ଯେଉଁଠି କମ୍ ଥିଲା ସେଇ ଜାଗାକୁ ଚାଲିଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେହିପରି ଯଦି ଆମେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଦେଖିବା, ତାର ମାତ୍ରା କେଉଁଠି ଅଧିକ ଅଛି? ରକ୍ତ ଜାଳକରେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ଅଛି। ଆଉ କୋଠରିକା ମଧ୍ୟରେ ସେଇ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ମାତ୍ରା କମ୍ ଅଛି। ତ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳଟା କେଉଠିକି ଯିବ? ରକ୍ତ ଜାଳକରୁ କୋଠରିକା ମଧ୍ୟକୁ ଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇଠି ଅଧିକ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳଟା କେଉଠିକି ଗଲା? କୋଠରିକା ମଧ୍ୟକୁ ଗଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବିଶରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା? ଜିନିଷଟା ସବୁବେଳେ ବା ଯେଉଁ ବି ଗ୍ୟାସ୍ ଥିବ ତାହା ଯେଉଁଠି ସାନ୍ଦ୍ରତା ଅଧିକ ଥିବ ସେଇ ଜାଗାରୁ ଯେଉଁଠି ସାନ୍ଦ୍ରତା କମ୍ ଥିବ ସେହି ଜାଗାକୁ ଗତି କରିବ। ତ ଅମ୍ଳଜାନଟା କୋଠରିକାରୁ ରକ୍ତ ଜାଳକକୁ ଆସିଲା ଆଉ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳଟା ରକ୍ତ ଜାଳକରୁ କୋଠରିକାକୁ ଗଲା। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ କ'ଣ ହେବ? ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ବିନିମୟ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ତ ଯାହା ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିଲେ ତାହା ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେଖ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ? ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ମଧ୍ୟକୁ ବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଥିବା କୋଟରିକା ଗୁଡ଼ିକ ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ମାନେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବାୟୁଟା ପ୍ରବେଶ କରେ, ଯେଉଁ କୋଠରିକା ଗୁଡ଼ିକ ଥାଆନ୍ତି ସେଠି ବାୟୁ ଭରିଯାଏ ବା ସେ କୋଠରିକା ଗୁଡ଼ିକ ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ? କୋଠରିକାରେ ତ ବାୟୁ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ସାଧାରଣତଃ ବାହ୍ୟ ବାୟୁରେ ଅମ୍ଳଜାନର ସାନ୍ଦ୍ରତା ଅଧିକ ଥାଏ। ମାନେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଯେଉଁ ବାୟୁ ଥାଏ ସେଠି ଅମ୍ଳଜାନର ସାନ୍ଦ୍ରତା କ'ଣ ଥାଏ? ଅଧିକ ଥାଏ। ଆଉ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ସାନ୍ଦ୍ରତା କ'ଣ ଥାଏ? କମ୍ ଥାଏ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅମ୍ଳଜାନର ସାନ୍ଦ୍ରତା ବେଶୀ ଅଛି ଆଉ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ କ'ଣ ଅଛି? କମ୍ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ। ଏହି ସମୟରେ କୋଟରିକାକୁ ଘେରି ରହିଥିବା ରକ୍ତ ଜାଳକ, କୋଟରିକାର ଚାରିଆଡ଼େ ଯେଉଁ ରକ୍ତ ଜାଳକ ଥିଲା ସେଇ ରକ୍ତ ଜାଳକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ରକ୍ତରେ ଅମ୍ଳଜାନର ସାନ୍ଦ୍ରତା କମ୍ ଅଛି ଆଉ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ସାନ୍ଦ୍ରତା ଅଧିକ ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ? ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା କୋଟରିକା। କୋଟରିକାର ଚାରିଆଡ଼େ କ'ଣ ଅଛି? କୋଟରିକାର ଚାରିଆଡ଼େ ଘେରିକି ରହିଛି ରକ୍ତ ଜାଳକ। ଏଇଟା ହେଲା ରକ୍ତ ଜାଳକ। ହେଲା? ତ କୋଟରିକାକୁ ଘେରି ରହିଥିବା ରକ୍ତ ଜାଳକ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି? ଏଠି ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଆଉ ଏଇ ରକ୍ତରେ ଅମ୍ଳଜାନର ସାନ୍ଦ୍ରତା କମ୍, ମାନେ ଅମ୍ଳଜାନର ସାନ୍ଦ୍ରତା କମ୍ ଅଛି ଆଉ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ସାନ୍ଦ୍ରତା କ'ଣ ଅଛି? ବେଶୀ ଅଛି। ସେଇ ପଏଣ୍ଟଟା ହିଁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ବୁଝିହେଲା? ଆଉ ଯେଉଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଯେଉଁ ବାୟୁ ଅଛି ସେଠି ଅମ୍ଳଜାନର ସାନ୍ଦ୍ରତା ବେଶୀ ଅଛି ଆଉ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ସାନ୍ଦ୍ରତାଟା କ'ଣ ଅଛି? କମ୍। ମୁଁ ବେଶୀ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଏମିତି ଚିତ୍ର ଦେଇଛି, ତୁମେ ବେଶୀ ବି ଲେଖିପାରିବ। ବେଶୀ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବ, ବେଶୀ ଆଉ କମ୍। ହେଲା? ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେଖ କୋଟରିକା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅମ୍ଳଜାନ ଓ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ଓ ରକ୍ତ ଜାଳକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅମ୍ଳଜାନ ଓ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟରେ ସାନ୍ଦ୍ରତାରେ ଭିନ୍ନତା ଥାଏ। ସାନ୍ଦ୍ରତାରେ ଭିନ୍ନତା ଥାଏ ମାନେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ? ଏଇ କୋଟରିକା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଛି ଆଉ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଛି ଆଉ ଏଇ ରକ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଛି ଆଉ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ସାନ୍ଦ୍ରତା ଭିନ୍ନ ଅଛି। ମାନେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ବାୟୁଟା ଏଠି ଆସିକି ଭର୍ତ୍ତି ହେଲା, ମାନେ ସେଇ ବାୟୁରେ ଅମ୍ଳଜାନର ମାତ୍ରା ଅଛି ଅଧିକ ଆଉ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ମାତ୍ରା ଅଛି କ'ଣ? କମ୍। ଆଉ ଏଇ ରକ୍ତରେ ଯେଉଁ ବାୟୁ ବାଷ୍ପ ଅଛି ସେଠି ଅମ୍ଳଜାନର ମାତ୍ରା କମ୍ ଅଛି ଆଉ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ମାତ୍ରା ବେଶୀ ଅଛି। ମାନେ ଉଲ୍ଟା ପୁଲ୍ଟା ହେଲା ନା ନାହିଁ? ବା ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି। ମାତ୍ରା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଅଛି? ଭିନ୍ନ ଅଛି। ଏଇଠି ଯେଉଁ ମାତ୍ରା ଅଛି ଗ୍ୟାସ୍ର ଆଉ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ର ମାତ୍ରା ଅଛି ସେଠି କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ତୁମକୁ? ଭିନ୍ନତା। ଏଇଠି ଅମ୍ଳଜାନ ବେଶୀ, ଏଠି ଅମ୍ଳଜାନ କମ୍। ଏଠି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ କମ୍ ତ ଏଠି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବେଶୀ। ସେଇଟା ହିଁ ଲେଖାଯାଇଛି ଏଠି। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଯେହେତୁ ମାତ୍ରାରେ ଭିନ୍ନ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି,
ସେଥିଯୋଗୁଁ କ'ଣ ହୁଏ, କୋଟରିକା ମଧ୍ୟସ୍ଥ ବାୟୁ ରକ୍ତଜାଲକରେ ପ୍ରବାହିତ ରକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଅମ୍ଳଜାନ ଓ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସର ବିନିମୟ ହୁଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେହେତୁ ମାତ୍ରାଟା କମ୍ ବେଶୀ ଅଛି କେଉଁଠି, କୋଠରିକାରେ ଥିବା ବାୟୁରେ ଆଉ ରକ୍ତଜାଲକରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ସେ ରକ୍ତରେ, ବୁଝିଲା, ତ କ'ଣ ହୁଏ ସେଠି ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଘଟେ ଆଉ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଉ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସର କ'ଣ ହୁଏ, ବିନିମୟ ବା ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହୁଏ। ବୁଝିଲା, ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାନେ କ'ଣ, ଯେଉଁଠି ବେଶୀ ଥିବ ସେଇଠୁ କେଉଁଠିକି ଚାଲି ଆସିବ, ଯେଉଁଠି କମ୍ ଥିବ ସେଇ ଜାଗାକୁ। ସେଥିପାଇଁ ଅମ୍ଳଜାନଟା କେଉଁଠିକି ଚାଲି ଆସିଲା, କୋଠରିକାରୁ ରକ୍ତଜାଲକକୁ। ଆଉ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳଟା ରକ୍ତଜାଲକକୁ କେଉଁଠିକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା, କୋଠରିକା ମଧ୍ୟକୁ। ବୁଝିହେଲା, ସେଇଟା ହେଲା ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଯଦି ଦେଖିବା, କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ, ଅମ୍ଳଜାନ ଫୁସଫୁସ କୋଟରିକାରୁ ରକ୍ତ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ, ସେଇଟା ହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ୟାସଟା ଫୁସଫୁସ କୋଟରିକାରୁ କେଉଁଠିକି ପ୍ରବେଶ କଲା, ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ୟାସଟା ଫୁସଫୁସ କୋଠରିକାରୁ ରକ୍ତଜାଲକକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା, ହେଲା। ଓ ରକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ ଫୁସଫୁସ କୋଠରିକାକୁ ବାହାରି ଆସେ। ଆଉ ରକ୍ତରେ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଥିଲା ତାହା ରକ୍ତଜାଲକରୁ ଫୁସଫୁସ କୋଠରିକାକୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ସେଇଟା ହିଁ ତ ପଢ଼ିଲ ନା ଅଲରେଡ଼ି, ଚିତ୍ରରେ ତୁମେ ଦେଖି ସାରିଛ। ଯାହା ଏଠି ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିଲେ ସବୁ କ'ଣ ଚିତ୍ରରେ ପଢ଼ି ସାରିଛ। ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ବିନିମୟ ପଢ଼ି ସାରିଲେ ଏବେ 3 ନମ୍ବର ଷ୍ଟେପ୍ ପଢ଼ିବା ଆମେ। କାହାର 3 ନମ୍ବର ଷ୍ଟେପ୍, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାର 3 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ଗ୍ୟାସ୍ ପରିବହନ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ଗ୍ୟାସ୍ ପରିବହନ କିପରି ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଚିତ୍ରରେ ପଢ଼ିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖ ଚିତ୍ରରେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ତାପରେ ପଢ଼ିବା। ଦେଖାଯାଉଛି ଏ ଚିତ୍ରଟା, এইটা ହେଉଛି ଗ୍ୟାସ୍ ପରିବହନ। ଏଇଠି କ'ଣ ହେଉଛି, ଗ୍ୟାସ୍ ପରିବହନ। ପ୍ରଥମେ କହ ପରିବହନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ। ପରିବହନ କହିଲେ, ମୁଁ ଏଇଟା ରଫରେ ଲେଖୁଛି, ଏଇଟା ଲେଖିବନି। ପରିବହନର ଅର୍ଥ ହେଲା ବୋହିକି ନେବା। ପରିବହନର ଅର୍ଥ ହେଲା କ'ଣ, ବୋହିକି ନେବା, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ବୋହିକି ନେବା। ଯେମିତିକି ତମେ ଏଠି, ଏଇଟା ହେଉଛି ତମ ଘର, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ତମକୁ ଯିବାର ଅଛି କଲେଜକୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ବା ସ୍କୁଲକୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସ୍କୁଲକୁ ଯିବାର ଅଛି। ତ ତମ ଘର ପାଖକୁ ଗୋଟେ ବସ୍ ଆସିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇ ବସ୍ରେ ତୁମେ ଚଢ଼ିଲ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ସେଇ ବସ୍ଟା ତୁମକୁ ବୋହିକି ନେଇକି କେଉଁଠିକି ଛାଡ଼ିଦେଲା, ତମର ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ବସ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ତମେ। ବୁଝିପାରିଲ, ତ ତମେ ତମ ଘର ପାଖ ଛକରେ ବସ୍ରେ ବସିଗଲ, ଆଉ ସେ ବସ୍ଟା ନେଇକି ତମକୁ ସ୍କୁଲ ପାଖ ଛକରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ବସ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ତମେ। ତାପରେ ତମେ ସ୍କୁଲକୁ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତ ତମକୁ କିଏ ବୋହିକି ନେଲା, ବସ୍ଟା ବୋହିକି ନେଲା। ମାନେ ବସ୍ ତୁମର କ'ଣ କଲା, ପରିବହନ କରିଲା ବା ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ବୋହିକି ନେଲା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏଠି ଗ୍ୟାସ୍ର ପରିବହନ ହେବ। ମାନେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ବୋହିକି ନିଆହେବ। ବୁଝିହେଲା, କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ର ପରିବହନ ହେବ, ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଉ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ର କ'ଣ ହେବ ଏଠି, ପରିବହନ ହେବ। ବା ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ବୋହିକି ନିଆହେବ, ସେହିପରି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ବୋହିକି ନିଆହେବ। ତାକୁ ହିଁ ଆମେ କହିବା ଗ୍ୟାସ୍ର ପରିବହନ। ବୁଝିହେଲା, ତାହେଲେ କିପରି ହେବ ଦେଖ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଆମେ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ୟାସ୍ର ପରିବହନ କିପରି ହୁଏ। ବୁଝିପାରିଲ, ଦେଖ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ୟାସ୍ଟା କେଉଁଠି ଥିଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ଫୁସଫୁସର ବାୟୁ କୋଟରିକାଟା, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇ କୋଟରିକାର ଚାରିପଟେ କ'ଣ ଥିଲା, ରକ୍ତଜାଲକ। ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ରକ୍ତଜାଲକ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା କୋଟରିକା, ଏଇଟା ରକ୍ତଜାଲକ। ତ ତୁମେ କ'ଣ ଦେଖିଲ, ଯେଉଁ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଥିଲା ତାହା କୋଟରିକା ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠିକି ଚାଲି ଆସିଲା, ରକ୍ତଜାଲକକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ତାପରେ ରକ୍ତଜାଲକକୁ ତ ଅମ୍ଳଜାନଟା ଆସିଗଲା, ଏବେ ଏଇ ଅମ୍ଳଜାନଟାକୁ କେଉଁଠିକି ବୋହିକି ନିଆହେବ, ଏଇ ଅମ୍ଳଜାନଟାକୁ ବୋହିକି ନିଆହେବ କୋଷ ମଧ୍ୟକୁ। କେଉଁଠିକି, କୋଷ ମଧ୍ୟକୁ। କାହିଁକି, କୋଷକୁ କ'ଣ ଦରକାର, ଅମ୍ଳଜାନ ଦରକାର, ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କୋଷ ପାଖକୁ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ବୋହିକି ନେବ କିଏ, ରକ୍ତ। କିଏ ବୋହିକି ନେବ, ରକ୍ତ, ହେଲା। ଏଇ ରକ୍ତଜାଲକରେ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ସେଇ ରକ୍ତ ହିଁ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ବୋହିକି କୋଷ ପାଖକୁ ନେବ। ଯେମିତି ତୁମକୁ ବସ୍ ବୋହିକି ନେଇଥିଲା ନା ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ରକ୍ତଟା ଅମ୍ଳଜାନକୁ ବୋହିକି ନେବ କେଉଁଠିକି, କୋଷକୁ। ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା କିପରି ହୁଏ ଆମେ ଦେଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ରକ୍ତଜାଲକ।
रक्त जागलकरे कौन प्रवाहित हुए रक्त ठीक अच्छे आ से ही रक्त रे आरबीसी बा लोहित रक्त कणिका थाए कौन थाए यहाँ हूँ आरबीसी बा लोहित रक्त कणिका ठीक अच्छे से ही आरबीसी बा लोहित रक्त कणिका मध्य गोटे हिमोग्लोबिन थाए यहाँ हूँ कौन हिमोग्लोबिन ठीक अच्छे से हिमोग्लोबिनटा कौन करे यही हिमोग्लोबिनटा जोटा कि रक्तर लोहित रक्त कणिकार अच्छी ताहा एई रक्तरे थिबा अम्लजान सहित कंबाइन हो जाए मिसी जाए जहा फल रे कि ताहा ऑक्सी हिमोग्लोबिन रे परिणत हुई बुझी पारिल ना नहीं देख रक्तरे अच्छी लोहित रक्त कणिका से लोहित रक्त कणिका भितर किए अच्छी हिमोग्लोबिन है तो रक्तरे अच्छी हिमोग्लोबिन आउ रक्तरे अम्लजान भी अच्छी तो रक्तरे थिबा हिमोग्लोबिनटा अम्लजान सह मिसिकी कौन हो ऑक्सी हिमोग्लोबिन हो माने कौन बुझिल यही हिमोग्लोबिनटा बस भलिया काम कला आउ से एबे ऑक्सीजन को बोहिकी नब कौटी की कोष को ठीक अच्छे तो देख ये हूँ हिमोग्लोबिन ताहा यहाँ हूँ हिमोग्लोबिन ताहा अम्लजान सह बांधी होगी कौन परिणत होगला ऑक्सी हिमोग्लोबिन रे परिणत होगला यहाँ हूँ एबे ऑक्सी हिमोग्लोबिन ठीक अच्छे तो किपरि हैला हिमोग्लोबिनटा ऑक्सीजन सह बांधी होगी ऑक्सी हिमोग्लोबिन होगला से ही ऑक्सी हिमोग्लोबिनटा एबे रक्त रे ताकू बोहिकी नब कौटी की बोहिकी नब कोष निकट को बोहिकी नब ठीक अच्छे कोष निकट रे ऑक्सी हिमोग्लोबिनटा भांगी की हिमोग्लोबिन आउ ऑक्सीजन रे परिणत हो कौटी कोष निकट रे हिमोग्लोबिनटा भांगी की सॉरी ऑक्सी हिमोग्लोबिनटा भांगी की हिमोग्लोबिन आउ ऑक्सीजन रे परिणत होगला ठीक अच्छे कौटी है एटा कोष निकट रे माने यही हिमोग्लोबिनटा ऑक्सीजन को लेकिन कोष निकट रे पहुँचाई देला है एबे यही ऑक्सीजनटा कौटी की प्रवेश करिवो कोष मध्य को प्रवेश करिवो बुझी पारिल देखिल ना ऑक्सीजनटा एठी थिला ताकू किए बोहिकी नेला हिमोग्लोबिन रक्त रे थिबा हिमोग्लोबिन ताकू बोहिकी नेला आ कौटी छाड़िला कोष निकट रे छाड़ीदेला बुझी पारिल तापरे कोष निकट रे ऑक्सीजन को से छाड़ीदेला आउ ऑक्सीजनटा तापरे कोष भितर को प्रवेश कला बुझी पारिल ठीक से ही परी कोष रे कौन निर्गत हुए अंगारकाम्ल गैस निर्गत हुए खाद्यर दहन होगी बा श्वसन प्रक्रिया रे अंगारकाम्ल गैस निर्गत हुए से ही अंगारकाम्ल गैस को आमको शरीर रू बाहर को बाहर करने को पड़ो ना नहीं कहीं अंगारकाम्लटा विषाक्त तो ताकू किपरि बाहर करिवो ताकू देख से ही रक्तटा पुणी कौन करिवो यही जो अंगारकाम्ल अच्छी कोष रे ताकू बोहिकी आनिबो ठीक अच्छे आ बोहिकी आनिकी कौटी छाड़ीदेव एठी छाड़ीदेव ताहेले कौन हम तापरे अंगारकाम्ल गैसटा यही रक्त जालक कौटी की गति करिवो ए कोठरिका मध्य को गति करिवो आ ए कोठरिका रू देकी लास्ट को जाइकी कौटी बाहरी जीवो वायुमंडल को बाहरी जीवो बुझी पारिल कौटी को बाहरी जीवो वायुमंडल को बाहरी जीवो एईटा थिला परिवहन प्रक्रिया बुझी पारिल अम्लजान रो परिवहन कला किए हिमोग्लोबिन आ ताकू परिवहन करी नहीं कि कौटी छाड़िला अम्लजान को कोषर निकट रे छाड़ीदेला तो कोष अम्लजानटा कोष भितर को तापरे प्रवेश कला सेहीपरि जदि अंगारकाम्ल गैस को देखिबा तो अंगारकाम्ल गैसटा कोष रे निर्गत हुए आ सेही अंगारकाम्ल गैस को पुणी रक्त द्वारा बोहिकी अणागला आ ताकू एठी छाड़ी दियागला फलरे विसरण प्रक्रिया द्वारा अंगारकाम्लटा प्रथमे कोटरिका को गला तापरे कोटरिकारु श्वासनली देकी वायुमंडल को बाहरी गला तो गैस रो परिवहन हैला ना नहीं अम्लजान गैस रो परिवहन हैला एठू कोष जाए ठीक अच्छे एठू नहीं कि ताको कोष रे छड़ा हैला अंगारकाम्ल गैसटा को कोष रु आनिकी एठी छड़ा हैला फलरे ताहा कोटरिका को प्रवेश कला तापरे कोटरिका देकी वायुमंडल को बाहरी गला ताकू आमे पढ़िबा ठीक अच्छे चित्र रे देखिदेले तापरे ताकू पढ़िबा कौन लिखाई पॉइंट बाय पॉइंट देख गैस परिवहनटा किपरि हुए रक्त रे लोहित रक्त कणिका बा आरबीसी थाए से ही आरबीसी रे हिमोग्लोबिन थाए देखिल रक्त रे कौन थाए रक्त रे आरबीसी थाए आरबीसी रे कौन थाए हिमोग्लोबिन थाए हिमोग्लोबिन ठीक अच्छे यही हिमोग्लोबिन अम्लजान ग्रहण करी ऑक्सी हिमोग्लोबिन रे परिणत हुए से ही हिमोग्लोबिनटा ऑक्सीजन सह मिसिकी कौथिरे परिणत होगला ऑक्सी हिमोग्लोबिन रे परिणत होगला बुझी पारिल
तापरे कौन है ऑक्सी हिमोग्लोबिन रक्त माध्यम शरीर प्रत्येक कोष निकटरे पहुँचे से ही ऑक्सी हिमोग्लोबिनटा रक्त माध्यम देकर शरीर समस्त कोष निकट को पहुँचला बुझीपार से ही ऑक्सी हिमोग्लोबिनटा रक्त माध्यम देकर शरीर समस्त कोष पाखक पहुँचला बुझीपार। तापर नेक्स्ट पॉइंट कौन अच्छी कोष निकटरे ऑक्सी हिमोग्लोबिन भांगी अम्लजान और हिमोग्लोबिन सृष्टि हुए। ठीक अच्छे कोष निकट तो पहुँची गला ऑक्सी हिमोग्लोबिनटा से कोष निकटरे ऑक्सी हिमोग्लोबिनटा भांगी की हिमोग्लोबिन और ऑक्सीजन सृष्टि है बुझीला। तापर नेक्स्ट पॉइंट कौन अच्छी एही अम्लजान कोष मानक मध्य को प्रवेश करे एवं कोष मानकर निर्गत अंगारकाम्ल गैस रक्त को चली आसे। ठीक अच्छे ऑक्सी हिमोग्लोबिन भांगी की जो अम्लजान सृष्टि है से ही अम्लजान कोष मध्य को प्रवेश कला आ कोषरु निर्गत अंगारकाम्ल गैसटा रक्त को चली आसला एठी रक्त अच्छी ना रक्त जाक तो कोषरु निर्गत अंगारकाम्ल गैसटा रक्त को चली आसला बुझीपार। तापरे कौन है कोषरे घटुवा एही गैस विनिमय मध्य विसरण प्रक्रिया द्वारा होता है। ठीक अच्छे कोषरे जो विसरण प्रक्रियाटा घटिला विसरण प्रक्रियाटा जो घटिला सॉरी कोषरे जो गैस विनिमय प्रक्रियाटा घटिला ताहा विसरण प्रक्रिया द्वारा होता है। गैस विनिमय माने कौन ऑक्सीजन गैसटा भीतर को प्रवेश कला कोष भीतर को आउ कोष भीतर कार्बन डाइऑक्साइड गैसटा बाहरी गला बुझीपार ना अम्लजानटा प्रवेश कला और अंगारकाम्लटा बाहरी गला तो कोष निकटरे जो गैसर एक्सचेंज बा गैसर विनिमय है बा गैसर आदान प्रदान है ताहा को प्रक्रिया द्वारा है विसरण प्रक्रिया द्वारा है बुझीपार विसरण प्रक्रिया पढ़ीछ। तापरे नेक्स्ट पॉइंट देख कोषरे घटुवा ही गैसीय विनिमय मध्य विसरण प्रक्रिया द्वारा है यहाँ पढ़िले। नेक्स्ट पॉइंट देख कोषरु निर्गत अंगारकाम्ल गैस रक्त माध्यम फुसफुस रे पहुँची। ठीक अच्छे कोषरु निर्गत अंगारकाम्ल गैसटा रक्त माध्यम देकी एटा रक्त अच्छी एठी रक्त माध्यम देकी कोठी के पहुँचला फुसफुस रे पहुँचला एठी एटा होची फुसफुस ना फुसफुस र कोठरिका तो कोषरु निर्गत अंगारकाम्ल गैसटा रक्त मध्य देकी फुसफुस को पहुँचला। ठीक अच्छे तापरे कौन है ओ विसरण प्रक्रिया द्वारा रक्तरु फुसफुस कोटरिका बाट दे वायुमंडल को निर्गत हुए। ठीक अच्छे आउ विसरण प्रक्रिया द्वारा से कौन हुए कोठरिका को प्रवेश कला आ कोठरिकारु वायुमंडल को बाहरी गला कोठरिका देकी वायुमंडल को बाहरी गला बुझीपार। एटा थिला संपूर्ण गैस परिवहन प्रक्रियाटा एटा होची तार चित्रटा बुझीपार एटा होची गैस परिवहन प्रक्रियाटा।